ассалому алайкум ба кулли ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ба кулли мардуми ғариб. умедвор ҳастам ҳаматон сиҳату сарбаланд ҳастед. дар навори имрӯза якчанд мошиное ки дар ватсап ман роя кардам пешниҳоди шумо мекунам. боварии комил дорам ки ба ҳар як шумо маъқул мешавад. ай ҳамат хоҳиш даромада барбар ҳама касаят лайк кабзана кардам ки меҳмон бошед дар канал подписатсия кард зангулаи каналам биседам ки ҳар рӯза видео мепартем ба шумо сабшириш бурай бародароне ки мошин, хона, замин чизе ки дорам номраи ватсапа дар зери навор менам ва дар роиш ки ма рекламаш кардам. боқӣ дар панел ало бошед дастгирра фаромӯш накунем. اما ягон хатоги ягон камбудӣ бошад дар зери комментар бинависед мо кӯшиш мекунем дар навори оянда камбудиро бартараф кунем. боқӣ дар панел ало бошед дастгирра фаромӯш накунем. бародарои азиз, навори имзора шурӯъ мекунем. мошини аввали мо Opel Astra G соли 1998 объем мотори 1.6 бензин газ ҳар душ кор мекунад. коробка педаша механикаи мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. наша 45000 сом ки бо муомила дорад. 1.6 мотор мега. мошина хай ҳолатш беҳтарина нарушка каса коранда хай диско ҳолати балдоша бинед чхелай. дастрош нафрухташа марҳамат кардамед хардори кан кардам я бор поли худ ҳама ҷо мошина бибине. занг бизанед айноми канали Фирӯз офисал газнем бо қатои агом савдои нағз мекунам. ҳатман лайкҳоро бизанед дар канал обуна шавед. хуб дӯстои азиз, навори мо идомада. мошини навбати мо Mercedes Benz C-Class 200 кузуфай соли 1993 объем мотори 1.8 бензин ва гази евро 4. коробка педаша механика мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 46000 сом мега. дар ҷои соҳиби мошини қайка ки мошинча ягон камбудӣ надорад. краскаш бесарапия мега. ҳуҷҷатҳош 1 сола мега. таъминовкаш мумкин ягон 2 моҳига мондагия мега. мошина ҳолатш беҳтарина қарор дорад мега. фартук морда чашки пашм ягон чиз варид надорад мега. мотор ҳолати хуб дорад мега. ана дар ҷои соҳиби мошини қайка ки мега дискои рамашка хай салона мебе салон ки монитор ана дар электропакет чихолои 1000 сом зага мега. дастрош нафрухташа мошини ягон камбудӣ надорад мега. марҳамат кардамед мошини хари кан кард набоши. номраи соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам. занг бизан дига маълумотҳои праша ай хиди ҳами соҳиби мошин бигир. дига маълумотҳои моро дагинезам чизе бед гуфтемтон бародаро. бай мана BMW мана BMW. бародарои азиз, BMW F10 ёфтем соли 2014 объем мотор D турбо. коробка автомата мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нархша 135000 сомон бо камтарак муомила дорад. дар ҷои соҳиби мошини қайка мошинча ягон кам нега мена д мошин харданша мега чи проблема вазви недора мега срочно баъд буфуршимош. мошин беҳад арзон гуфтесаеш. ана коробка автомата мултирула старт-стоп кондиционер сидельный лифт ана сидельни кожа бардро 14 электропакет. хулас мошинча задни камера ягон камбудӣ надора мега. краскаш бесарапи диско мега 4 баллони нав мега. дастрош нафрухта меша. марҳамат кардамед хардори кан карда набоши. номраи соҳиби мошина дар рӯи экран мемонам. марҳамат ки занг зад бо номи канали Фирӯз офисал газа қатид камтарак савдо мешава. марҳамат мошини харод занг бизанед. хуб бардораи азиз, дар эълони навбатӣ як хонаи фурӯшигар пешниҳоди шумо мекунем. қарор дорад дар ноҳияи ёвон. 5 сотиқ замин 7 комната хона дар ноҳияи ёвон қишлоқи метафе 180000 сом. дар ҷои соҳиби мошин соҳиби хона қай карда ки гирди хона поли хос мемлохат маҳкам мега. фақат чукони дарвоза мешасобин тамом. хона бардошагӣ нест мега. ина проект шавеш хеле хона деэтажа мешава. хона деэтажа мешава. 7 дар хона мешава дар дрон. ана д кухня мегуфтаге. ана д баня д туалетаге. ана бо барда барак хона мешава мега. хона дастрош нафурӯхташа камтарак проблема дора. марҳамат ба проект бинед чӣ хелай. марҳамат кардамед хонахари кан кард набоши. номраи соҳиби хона дар рӯи экран мемонам. марҳамат ки занг бизан дига маълумотҳои праша ай хидами соҳиби хона биги ватсапш кор мекунад бардора. марҳамат хонахоро занг занед. ихене хонаи арзон дига намеоем бардора. деэтажа мешава. марҳамат занг бизанед. бардораи азиз, мошини навбати мо Hyundai Sonata мо соли 2011 объем мотор D бензин коробка автомат мошин дар ҳолати хуби техник қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархша 98000 сом мега. дар ҷои соҳиби мошин қай карда ки мошинча мега ягон камбудӣ надорад. мотор хадо мега ҳамаш 100% умуман такси гаштагӣ неста мега. пробеги хиша мега радной мега. краскаш бесарапи мотор хадо мега ҳамаш зура мега. дастрош нафрухта меша. хардори яъне моша мега бо камтарак арзон мешава. марҳамат бинед салон чӣ хелай. салон кожа бардро 4 баллони нав. краскаш бесарапи дар электропакет автомат. хулас мошини харод занг бизанед дига маълумотҳои праша
آخه همین صاحبی ماشین بگیرن دیگه. معلومات ما رو دیگه همین معلومات شیر بچه‌ها دادیم تون. حتما بعد را چیکار میکنه همه کسا لایک رو بزنن کدام که مهمون باشه در کانال ابونه شید زنگوله کانال وسه دوون که هر روز ویدیو پارتیم با شما سابشنیش برا نوارا با دقت تو خوش تماشا کنید. برادرای عزیز انا یا مطلب که فروشیگر پیشنهاد میگم قرار داد در نویه کویبش دهه جاویدان 6700 تومان میگه برادرا دستراش فروخته شده. نمره صاحبش در روی اکران است. در صاحب خاکی میگه نو خداگیش میگه انا دستراش اسون دکور شده فروخته سمش مرحمت در کدوم میده دکور باشه. نمره صاحبش در روی اکران میونم میگه ماتور پاتور همش 100% میگه کم از خودت میگه کدوم این مرحمت خریدنی باشیم. نمره که در روی نوار است زنگ بزنه حتما اینو می کانال ما گذارن با قطعه اگه موبایل میکنه حتما وین کوچ هم میده برادرها. فقط سراش نه زنگ بزنه برادرها. برادر عزیز نواری ما ادامه دارد. ماشین نوبتی ما تویوتا کرولا سالش 2006 ابی موتور 1.8 دیزل. کارابکا پیداش مکانیک ماشین در حالت خوبی تکنیک دارد. قرار دارد در شهر باختر. نرخش 67000 سوم با معامله دارد. در رزرو شاید ماشین قاگه ماشین چه اون کم بودی ندارم میگه اما که دیزل میگه نه کم از خودت میگه تاکسی گشتگی نیست میگه مرحمت کدامت خریدار کنکرت نباشه. نمره صاحب ماشین در روی اکران میونم مرحمت که زنگ بزن با دیگه معلومات پرشه اخیت هم صاحبی ماشین میگه دیگه معلومات ما رو دیگه چیزی بود گفتم تو. برادر عزیز تویوتا کرولا افتم سالش 2012 هم ساله ابی موتور 1.6 بنزین خالی کاروک هفته‌مان ماشین در حالت خوبی تکنیک دارد. قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 110,000 سوم با معامله میشود. در جای ماشین قاگه ماشین چه اگه کم نداره میگه دستورش فقط سفید سفید دیسکوش ببینین چخله بالون 80-90% میگه حالت ماشین بهترین قرار داره میگه کدام خریدار کنکر میشه میگه با کمتر سودا میشه مرحمت کدام این ماشین خرید کنکر میشه. نمره صاحب ماشین در روی اکرانم زنگ زد دیگه معلومات پرشه خدمت صاحبی ماشین میگه دیگه معلومات دیگه نیستن. حتما چیکار میگه همه کسا لایک رو بزنه کدام که مهمان باشید در کانال پادپیس که زنگوله کانال واسه هر دو برای شما سابشنیش برا. برادر عزیز بهر شما تویوتا پیروسا پیشنهاد میکنم سالش 2009 ساله ابی موتور 1.8 بنزین خالی انا کاروبکا واریاتور یعنی هم هفته‌مان میشه در حالت خوب تکنیک قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 85,000 سوم با معامله داره. در جای ماشین خیلی نیست ماشین چخله سویچ هم سویچ خوب داره میگه مانیتور دالو الکترا پاکت انا مولتی رول استارت استاپ همه خلاص ماشین چه تازه که او قابلیت گشتگی نیستن دستورش هم فروختن شده کدامت خریدار کنکر نباشه. نمره صاحب ماشین در روی اکران میونم مرحمت که زنگ بزنید دیگه معلومات پرشه خدمت صاحب ماشین بگیرین دیگه معلومات ما دیگه نیستن. بای 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 من لکسوس برادر عزیز در کامنتر بسیار برادر خوش کن مرحمت لکسوس ارکسن 350 سالش 2008 ساله ابی موتور 3.5 بنزین کاروبکا هفته‌مان ماشین در حالت خوبی تکنیک دارد. قرار دارد در شهر دوشنبه نقش 125,000 سوم با سودا میشود. در جای ماشین قاگه ماشین چه اگه کم نداره میگه خبیه نه چخل تازه که سالن کجا در الکترپاک میبه سالن که وین کوتش انا نمرش 4 تا نه بردار ختم نمرش میگیری خبینه ماشین همه ارزش نشون داده کدوم ماشین خرید کنکر داشته. نمره صاحب ماشین در روی اکران میونم نمی 4 تا نش پدرکمش بردار کدوم بخره مولتی رول 4 تا الکترپاک سیدل لیف انا سالن کجا چه خوزگی تازه میبه سالن خلاص ماشین چه اگه کم بودی نداره مرحمت کدام خریدار باشین نمره کد از این نامون زنگ بزن حتما قطعی سودا میکنه. بای 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 شما برادر یه مرسدس سی کلاس 204 کوزه و پیشنهاد میکنم سالش 2014 هم ساله ابی موتور 1.8 بنزین کاروبکا هفته‌مان ماشین در حالت خوب تکنیک دارد. قرار دارد در شهر دوشنبه نرخ 149,000 سوم با معامله دارد. در جای ماشین قاگه ماشین جاگون کمودی نداره میگه دستوراش نفروختن و در الکترا پاکت برادر تنیرفکا یک ساله حدود یک ساله میگه ماشین کراتش به طرف خبینه 4 گلوشه زگه سویچ چند سویچ خوبه میگه مولتی رول خاص دنی کجا تازه مانیتور خلاص ماشین چه یگون کمودی نداره دستوراش نفروختن مرحمت کدام خریدار کنکر نباشی زنگ بزن با قطعه دگون معامله میکنه حتما لایک رو بزنین. برادر عزیز آخری نوار بعد احمد خواهش کردم که در کانال مهمان باشه حتما پادپیس که زنگوله کانال واسه که هر روز ویدیو پرداخت سابسکرایبش بره باقی در پنه الله باشین دستگیر فراموش نکنین زنده و سربلند باشین.